gansa na ayaw umalis sa akin. Quick, 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 quick. Quick, quick, quick. Si tuka-tuka may bigotihing. May gansaing, istukiing, may bigotihing. And then di nanay, di tatlong nanay is galitin sa akin. Yes. Grabe naman yan. Quick, spoil naman masyado yung quick. Hindi yan ikaw ko yung quick. Hindi yan pwede quick, ikaw ko yan. Hindi yan pagkain. Ito tuka mang ikaw ko quick. Hindi nga yan pagkain quick. Grabe naman eh.